ଆଉ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ 57 ୱାର୍ଡ଼ର ଆମର ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକରି ଆଗେଇଛନ୍ତି। ଆଜି এই ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହେଲା। ଆଉ ଏଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହୁ ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଆମେ ସେବା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ପତାକାର ସମ୍ମାନକୁ ସେମିତି ବଜାୟ ରଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ प्रथम करी समस्त आज हूँ 80तम स्वाधीनता दिवस मो तरफ हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। आज भली पवित्र दिन को आम समस्ते चाह रही था वर्षक थरे केबे से अगस्ट 15 आसो आम पुणी से झंडा उड़ेबू से त्रिरंगा पताका तले नतमस्तक हबू पुणी से वीर जवान पुरुष मानक आम पुणी मन पकेबू जी कि आम शहीद हो जाती खाली आम नुह आम पीढ़ी माने आमर आज शिशु जो आगामी कालीर भविष्य भी आम शिखेबू जे जो मैंने आम शहीद होती से इंग्रेज शासन कबल 200 वर्ष जो इंग्रेज मैंने शासन करते आमको स्वाधीनता फेरई देते स्वाधीनतार स्वाद चखई से वीर जवान पुरुषों को आम मन पकड़ापी आम आज त्रिरंगा पताका तले समस्त नतमस्तक।